Hai, selamat pagi teman-teman. Bos Malik di sini. Good morning for everyone juga teman-teman. Jadi Bang Malik sekarang udah ada di pelabuhan Teluk Kode teman-teman, seperti video yang sebelumnya. Jadi Bang Malik mau cerita ini. Hari ini Bang Malik bakalan, kacamatanya. Jadi hari ini Bang Malik yang seksi ini teman-teman mau bawa tamu 3 cewek. Bang Malik nggak tahu tamunya dari mana juga, dan tamu ini katanya dikirim, kemarin sempat chat sama dia, namanya Emily, salah satu dari yang 3 itu. Sempat dikirim, mereka dikirim oleh salah satu temen di Australia teman-teman. Nah, jadi mereka ambil snorkeling yang 4 jam. Jadi Bang Malik diminta untuk mengantarnya untuk snorkeling, untuk bersenang-senang di Pulau Gili Trawangan, maksudnya secara umumnya di Indonesia. Nah, di pagi hari yang indah ini teman-teman, baru nggak ada jam tangan Bang Malik. Tapi tadi Bang Malik sempat lihat jam sebelum bikin video ini, udah jam 6.30 sekitaran itulah. Jadi bakalan kita berangkat nanti jam 8.30. Bang Malik nunggu boot yang kemarin Bang Malik pakai. Nah, jadi bootnya masih di sana teman-teman, bootnya masih di tengah laut. Jadi perlu diambil dulu sama Bang Islah nantinya. Jadi bootnya ini teman-teman, boot Bang Malik yang Bang Malik mau bikin ini udah sekitar 60%. Jadi udah dicat baunya dengan biru seperti warna langit teman-teman, yang cerah. Maksudnya kebahagiaan adalah kecerahan hati. Nah, jadi di sini nanti namanya bakalan Bos Malik di sini teman-teman. Nah, mungkin lagi 1 atau menjelang ke 2 minggu, mungkin kurang lah, boot ini bakalan selesai dibuat seperti itu teman-teman. Mau dicek dalamnya bagus apa enggak, dicek. Jadi warnanya dalamnya itu adalah hijau Tosca, seperti itu, hijau kebiru-biruan. Bang Malik nggak tahu warna ini, yang mungkin kalian suka juga, Bang Malik ini nggak tahu. Nah, jadi Bang Malik minta kalian dropin Bang Malik komentar tentang bootnya Bang Malik. Siapa tahu ada yang kurang, ada yang ini, jadi kalian bisa kasih Bang Malik saran di kolom komentar. Nah, inilah penampakan boot ini teman-teman. Jadi dalamnya dia warna kebiru-biruan. Dan di sini ada sejenis, kalau di mobil namanya bagasi. Kalau di boot Bang Agus apa namanya ini? Atau wrong ya. Wrong dalam bahasa Inggrisnya itu salah. Tapi kalau dalam bahasa sini ya, wrong itu maksudnya adalah tempat penyimpanan untuk barang-barang seperti ada tangki bensin dalam, tangki minyak. Nah, di sinilah tempat pijakan kaki, dan di sini bakalan tempat mesinnya gitu teman-teman. Kita pakai mesin 15 PK. Jadi di mana 15 PK itu bahasa di sini adalah PK, tapi 15 cc teman-teman gitu. Bootnya bakalan pakai rooftop nantinya, tempat tamunya duduk. Cuaca di pagi hari ini teman-teman sangat indah dan sangat bersahabat. Terang banget teman-teman, cerah banget teman-teman. Angin berhembus dengan lembut teman-teman di pagi hari ini teman-teman. Cuaca di lautan cukup flat, bersahabat sekali. Flat maksudnya rata teman-teman. Jadi bahas masalah tamunya. Nah, jadi tamunya ini teman-teman katanya seneng banget dia bakalan ketemu sama Bang Malik yang seksi ini, dan juga seneng banget dia udah berada di Indonesia, terutama lagi di Gili Trawangan, karena kemarin mereka datang. Nah, jadi sekarang mau snorkeling di jam 9.30, dan mereka sangat bahagia sekali ingin melakukan snorkeling ini teman-teman. Kalian drop aja di kolom komentar teman-teman masalah snorkeling. Kalau yang mau nanya nanti tinggal DM Bang Malik juga bisa dari Instagram. Bang Malik lebih aktif dari Instagram teman-temannya. Bang Malik nggak pakai WhatsApp teman-teman, pakai WhatsApp tapi nggak terlalu aktif di WhatsApp, hanya untuk chat teman-teman keluarga saja teman-teman. Jadi Bang Malik bersyukur banget teman-teman udah
kalian udah selalu support channelnya Bang Malik. Apalagi sekarang ada peningkatan, subscriber semakin meningkat sedikit-sedikit walaupun nggak seperti biasa yang sebelumnya. Dan Bang Malik mohon selalu untuk kalian jaga komentar teman-teman yang berpositif lah untuk channel kita ini, untuk channel kita teman-teman, untuk Indonesia. Bang Malik tetap bikin konten ya karena Bang Malik sangat peduli sama kalian teman-teman. Jadi yang susah, yang stres di sana, yang bingung nggak tahu mau dapat hiburan dari mana, dan juga cara kita mempertahankan para wisata ini adalah salah satunya yaitu dengan bersifat kreatif, baik hati, tidak sombong, humble, tetap jaga nama baik Indonesia teman-teman. Nah jadi kalian bisa terhibur juga dengan kontennya Bang Malik. Nah berhubung dengan tamu yang 3 ini lagi, kalau kalian mau follow Instagramnya nanti Bang Malik pasti bakalan tahu Instagramnya di deskripsi. Nah kalian tinggal chat saja mereka, nggak masalah. Mereka bahagia kok di chat, tapi chat dengan waktu tertentu dengan pertanyaan yang positif-positif saja. Kalian juga bisa teman-teman nyari jodoh. Orang bule itu pas banget teman-teman, kalau kalian ingin berjodoh sama mereka, ingin menjalin hubungan, bisa saja, itu tergantung kalian, kesepakatan kalian sama mereka yang sama si bulenya. Ya jadi saya sama Bang Islah dan Bang Agus ini kita sarapan dulu ya. Tadi Bang Malik butuh tenaga. Jadi apalagi pekerjaan seperti Bang Malik ini yang berenang butuh tenaga. Pura-pura bahagia pun kita butuh tenaga teman-teman. Pura-pura bersedih juga butuh tenaga. Terlalu bahagia juga butuh tenaga. Sangat bahagia juga butuh tenaga. Jadi Bang Agus dia makan nasi. Jadi saya beliin dia nasi. Ini nasi kuning teman-teman, khas Lombok. Ada ayam suwirnya sama tumis kacang panjang dan 2 slice telur goreng dadar. Bang Malik makan yang daging, ada 1/4 mili dagingnya, kecil banget karena nasinya 5 ribuan teman-teman. Ini seperti nasi kucing teman-teman, tapi bukan nasi kucing ya teman-teman ya. Jadi di Lombok itu khas banget, dia pakai daun pisang. Jadi yang pernah makan nasi ini teman-teman komen. Di bawah ada kerupuk teman-teman yang khas banget. Nasi ini sangat segar, harum banget kalau dipakai daun pisang sebagai wadahnya teman-teman. Jadi beginilah kita sarapan dulu. Selamat makan. Good morning for everyone. Jadi Bang Malik udah debut teman-teman. Selamat tahun baru untuk kita semua teman-teman, terutama di Indonesia khususnya. Semoga kita di tahun yang baru ini akan datang di besok pagi lusa selanjutnya ini, semoga akan menjadi hari dan tahun dan hal yang mengejutkan bakalan terjadi kepada kita, yang membahagiakan maksudnya teman-teman. Kita diberikan kesehatan selalu, amin. Nah, jadi Bang Malik udah sama tamunya dari England. Hi guys. Hi. What's your name? Sorry, telling your name. Hannah. Hannah, where are you coming from? England. England. What's your name? Sorry. Hi, I'm Emily. Emily. From England. From England. What's your name again? Emily. Emily from England. So ada 2 Emily, double Emily, and then 1 Hannah in here teman-teman. Jadi kita bakalan snorkeling 4 jam for our snorkeling. So we're gonna landing in Gilimeno. Jadi kita ajak mereka ke Gilimeno nanti untuk lihat babi penyu. Jadi terus kita lihat semua spot, kita makan siang, we're having lunch ya. Jadi kita bakalan makan siang sama mereka. Jadi mereka sangat seneng banget di videoin juga teman-teman. Mereka bahagia sekali. Untuk kalian juga follow akun mereka. Jadi bakalan luar biasa. Nah kita hari ini, jadi Bang Malik sama Bang Agus yang pegang kamera ini bakalan snorkeling sama mereka. Bakalan jagain mereka dengan baik. Nah langsung aja kita persiapkan. Let's go. Ayo, ready? Ready? Ya, kita persiapan teman-teman. Jadi, GoPro-nya lupa, sorry. Jadi GoPro ini, so Agus will hold the camera, guys. So he gonna ask you later for something not weird, just like come close with the turtle, come close with the turtle, like that. So he gonna make landscape for my YouTube channel. This is for your Instagram reel. What's called non-landscape? What's called this? I don't know. This is landscape. This is gonna be like, so yeah, portrait gonna be full on your story Instagram. Alright, Agus, hold this. Jadi Bang Malik jelasin mereka tentang bagaimana cara snorkeling. So jump in, just jump in. When you guys wanna get in, so we have the stair. So just take off our fins and then just get in, easy. Alright. So Rido
and this Agus and Malik. So I'm gonna swim with you after filming, okay? The water is so beautiful, teman-teman. Clear. Jadi hari sangat luar biasa. Good weather. Okay, get ready. Okay, get ready. Jump in like Agus. You can put your bumpers. No, you're not gonna jump in like that. Jesus. So you just have it like that and hold into the rope. Okay, sorry. It's okay? Let's go in. Relax. Semuanya udah turun. Oh, watch out Emily. Hati-hati Mbak Emily. Mantap. 1, 2, 3, jump in. Whoop. Mantap. Jadi tamunya udah turun, teman-teman. Bang Malik bakalan persiapan. I'm gonna preparing. Okay, let's go. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy. Jadi kita udah selesai tadi. Oh my god. Sounds a bit boring, but it's fine. Anyway, jadi kita bakalan snorkeling di penyu, teman-teman. Jadi tamunya udah gak sabaran banget. Dia udah siap-siap buat snorkeling ini mereka. Langsung aja, oke, let's go. Let's go. Bye. Lapar, Gus? Lapar? Lapar, jadi kita lapar, teman-teman. Kita bakal kirim menu. Are you guys hungry? Orbit, always hungry or like, how many times you guys eat a day? Depends on the budget. Yeah. No, I mean in general, it's not about budget. It's about three. Me now, I'm bulking. I'm going to competition again, so I eat 7 times. 7 times? Yeah. Full meals or like little meals? Like full meal every 2 hours. So I eat 20 pieces eggs a day, 1 kilogram breast of chicken, 1,000 kilogram of vegetables, meat, 1 kilogram meat, 1 kilogram tempeh. You know tempeh and tofu? Oh, yeah, okay. Yeah, so tofu they make it by peanut, soya. Yeah. So that is a lot of protein when you bulking. So I'm looking for my weight, like I need to be 80, over 80 kilos, under 90. So I'm gonna be on my competition on middle muscle. So I'm supposed to be sexy, thick, and then rip. Oke, anyway, Bang Malik jelasin mereka tentang kompetisi Bang Malik yang akan di Bali. Ya, itu planning Bang Malik. Alright,
So you guys Right. ready to jump in ya? Jadi Bang Rido, mantap Bang Rido. Jadi cuaca pokoknya mantap banget teman-teman. Mantap. Hold my hand, it's fine. Hold my hand, don't be afraid. Na 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 na. That song, I love that song. Oh. Okay. Jadi, right? Hold me. Watch out, Em. Right. Okay, have say like that. You're welcome so much. Em, jump in. 1, 2, 3. Okay. Polo Agus ya? Polo Agus. Ya. Oke, Agus udah di sana teman-teman. Jadi tamunya bahagia sekali, jujur saja. Termasuk Bang Malik juga bahagia hari ini. Mari kita makan. Kita sarapan dulu lagi. Jadi Bang Malik bulking teman-teman. Jadi bulking season itu seperti apa? Jadi kita bulking season itu makan. Saya makannya 8 kali sehari teman-teman. Yang nanya Bang Malik gimana caranya mendapatkan badan seksi seperti Bang Malik. Jadi langsung aja komen di kolom komentar, Bang Malik kasih sarannya, caranya gimana. Yang perlu makan apa aja boleh kalau bulking itu teman-teman, caranya Bang Malik. Tapi cara orang berbeda mungkin ya. Bang Malik nggak tahu. Tapi Bang Malik makan 8 kali sehari. Tapi ini bukan porsinya Bang Malik teman-temannya. Tapi Bang Malik, kalau porsinya Bang Malik itu Bang Malik makan 3-4 bungkus nasi ini. Ya tapi karena Bang Malik tadi buru-buru juga belum waktunya. Kalau di rumah Bang Malik makan banyak teman-teman. Jadi ini buat jatah buat Bang Agus, jangan dihabisin nanti dialah kelaparan. Nah jadi di sana ada nasi sama tempe sama telur. Jadi Bang Malik konsumsi 20 telur sehari. Dan ngejimnya 3 jam teman-teman ya. Bang Malik makan 3 jam. Ngejim 3 jam. 3 jam. Ini ada cumi sama ikan apa nggak tahu, ini ikan tuna tongkol nggak tahu juga. Tapi Bang Malik nggak makan tongkol. Kasih Bang Rido, Bang Malik nggak suka sama tongkol tapi suka sama ikan-ikan putih teman-teman, yang berdaging putih. Ikan nila, ikan apa namanya, ikan tikus yang lagi mungkin tidak bercanda. Ikan lele bukan juga, enggak ya, tapi ikan gabus Bang Malik makan karena dagingnya putih. Bagus banget teman-teman, ikan di laut, semua ikan di laut tapi yang berdaging putih. Bang Malik nggak makan merah. Mantap. Sarapan teman-teman, makan siang itu di sini jam 10 teman-temannya, baru jam 10 lebih. Jadi masih dihitung sarapan. Jadi pernah nggak kalian makan di booth seperti ini dan ditemani dengan view yang indah banget teman-teman? Mungkin kalian belum pernah teman-teman ya. Jadi cobain deh, seru banget deh, mantap banget.
naik. Jadi kita mau pindah teman-teman. Guys, let's move spot. Let's go Double M and Hana. Ini aja Mbak Hana. Yang ini Emily namanya. Yang itu Emily namanya. Jadi yang agak kurusan itu namanya Hana. Let's go move spot ya. It's 11:14. Are you guys wanna go to the last spot and we landing in Gilimeno for it, or eat first and then last spot gonna be later after food? Em, you're right. Emily so happy. Jadi Bang Malik tanya dia mau habisin spotnya dulu baru kita makan, atau kita makan dulu baru kita snorkeling lagi. What do you reckon? You wanna snorkeling more, and then eating after snorkeling, or eating first and then this last spot gonna be after the food? Em, you okay? Yeah, to try the balance. Double M. Hana, you okay? Yeah, I'm good. Mantap. Nah, give me your fins. Give me your fins. I don't care. Na. Mantap. Thank you so much, Hana. Ambilin Mbak Hana nyapinya dulu. Mantap. Kita mau ajak mereka snorkeling atau snorkeling terakhir kali, atau makan dulu baru nanti spot terakhirnya itu. Did you see the turtle? How many turtle you guys see? Berapa penyu? A lot. Maybe 10 turtle. Ya, mantap, so good dia bilang. Mantap. Do you guys wanna go eating first and then snorkeling in the last spot after food, or landing first and chilling, have baby, see the baby turtle, and then chill in the restaurant and swim again later? What do you think? Okay, so dia minta mau ke Mama Melanie, so we gonna go visit the Mama Melanie restaurant, the pink place. It's so beautiful and yummy and fresh. No, good food, money back. Yeah, if the food not fresh, money back. Okay, so jadi Agus, let's go Agus, Rido. Jadi kita mau ke Mama Melanie untuk makan di sana dulu dan ajak mereka snorkeling nanti. Setelah makan katanya itu yang terbaik buat mereka karena itu pilihan mereka. Langsung aja, Madit, let's go. Rido, let's go. Hey ya, welcome to Gilimeno. Mantap. Jadi Bang Rido lapar juga ya. Tamunya katanya kelaparan. Welcome to Gilimeno, Hana. Hi. Welcome, welcome. Oh, mantap. Jadi, let's go this restaurant ya. Let's go Agus. Oke, jadi kita udah di Gilimeno teman-teman. Sama tamunya, kita bakalan pilihin mereka meja yang mantap untuk mereka duduki, mereka singgahi. Hai ya teman-teman, jadi kita udah di Gilimeno, tamunya udah duduk di sana teman-teman, di bawah sana. Jadi Bang Malik cuma ambil makanan di sini. Jadi ada apa mungkin ini namanya? Bakpao sama kue-kue khas Lombok teman-teman. Ini mungkin kalian tahu, yang tahu komen di bawah teman-teman. Ini ada dia kue gulung, nggak tahu apa namanya, tapi dalamnya kelapa parut sama gula merah. Ini ada gula merah, ada kelapa parut juga. Ini kelapa parut tapi dipakein nggak tahu juga pewarna kayak gini jadinya. Jadi enak banget sebenarnya. Jadi Bang Malik mau tawarin ke mereka apakah mereka suka atau tidak. Dia mau tawarin dulu. Hi guys. Hi. So you guys might to try this. I swear guys, it's so nice. It's traditional food from Indonesia. This is a cake. Okay. This is I don't know how to call it in English, but fucking this is look like spring roll. It look like it's still family. But there's no noodle in it. Is it all sweet? Yeah, sweet from coconut. This is coconut inside with the brown sugar, and then this is coconut with some flowers. I don't know. This is also like spring roll, but it's from they roll it, but there is brown sugar and then coconut inside, and then there's flowers inside, and then carrots, something like that, vegetables, and then you have chili. Ooh, okay. To eat it. Coba try which one you want, Anu. Mama dikasih mereka coba. Mari nggak bisa jelasin apa namanya di Inggris. Can try have one. Try it. That's gonna make you better, I swear. Oh, drink a lot of water, okay.
Anyway, welcome. Nice? Is that actually now pretending nice? No, it's good. Okay. Nice. It reminds me of something. I don't know what it reminds me of. That's a spring roll, but it's from the cake, the different one. It's still spring roll. Okay. Okay, thank you. Enjoy ya. Mantap. Jadi Bang Malik kita kasih. Ya, welcome sama-sama. Emily, double Emily, dua-duanya Emily ini. So ready to see the baby turtle. So Rido and Agus, this guy, this cute guy. Jadi Bang Agus gonna walk with you to see baby turtle Hana, okay? Okay, just follow him. Nih, I'm stay here. I'm look after the boat. Otherwise, people stealing our stuff. Yeah. Sexy boy doesn't want to lose the boat. Okay, mantap. Mas, Rido. Biar. Pecat ajak lampak. Halo. Okay, walk with Agus and okay. Agus are telling you when they're gonna get released. Banyak pengen release. Okay, lepas angkat ya. Oke, Agus kena. Oke guys, enjoy ya. Jadi dia mau jajak Bang Malik tunggu di sini, tunggu bootnya dulu. Bang Malik kecapean juga teman-teman. Bang Malik duduk sendiri. Bang Malik yang seksi duduk sendiri. Halo pecat lekak nih. Anu ajak. Oke, Agus. Lampak. Kancon. Oke, mantap Bang Agus sana. Ada Bang Sarul di sana, Bang Sarul. Gimana kabar? Kurang baik. Sabar besok kita kasih Bang Saul juga ya. Kita mau udah ke sana teman-teman, rame banget ini. Ya, mantap.